मैं ना सियाराम के अंदर से करूँ। আচ্ছা, যে যে আছো আমার লাইভে প্লিজ একটা কমেন্ট করো। তোমরা যারা যারা আমার লাইভে আছো প্লিজ একটা করে কমেন্ট করো, যদি ভালো লাগে লাইক করো, আর যারা যারা নতুন এসছো প্লিজ আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো। क्या यार, सब आ रही हो, बात नहीं कर रहे, चला जा रही हो, ऐसे कैसे चलेगा? उनको बहुत गुस्सा आ रही है। अब लोग हमसे बात नहीं कर रही है, ऐसे ही चला जा रही है। दीवानों का हाल क्या, कैसे मेरी प्यार गई। जाके कोई फंस जाए। কথাই বলছো না, কে একজনই আছো। হাই বেরি, কথা বলবো না। এটা কোনো এটা কোনো কথা হলো? তুমি এটা আমাকে কি করে বলতে পারলে? আচ্ছা, কে আছো, কি করছো? এই তো আমি ভাবলাম কেউ নেই, তাহলে আমি ভাবলাম এই যে জল টলগুলো ভরে নি, তোমরা আসবে, তোমাদের সঙ্গে কথা বলবো। কেমন আছো বলো? গুড ইভিনিং মাই অল ফ্রেন্ডস, কেমন আছো বলো? जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा और जाना कहाँ। जी चाहता है आवाज़ दूँ, मैं हूँ यहाँ, तुम हो यहाँ। जीना यहाँ, मरना यहाँ, सिवा और जाना कहाँ। मैं हूँ यही, तुम हो कहाँ।